गोटे पटे लोक हजार हजार मरुଛନ୍ତି कोरोना भाइरस रे आउ एपटे हजार हजार हेक्टर जमी कौन होसी नष्ट होसी। अंतिम समय आसी ना कि प्रिय बंधुगण माने ईश्वर दास भक्त माने विधि आज्ञा अंतिम समय आम बास करूना कि आज सरकार लॉकडाउन करिछि को दिन शनिवार आउ शनिवार दिन परमेश्वर को सेवा करंती से शैतान जानिछंती आउ रविवार दिन मध्य परमेश्वर सेवा करंती के जानिथे शैतान जानिछि। तेणु कर एई दुई दिन को बंद कर देले आउ समस्त नरक कुंड जीवे बोली भावंती केबे भी से शक्ति सपड़ेबो नाही। आम परमेश्वर महान परमेश्वर तांको लोक मान को से सुरक्षा करिवे आपद आसु विपद आसु महामारी आसु बंगबाड़ माने आसंतु तांको लोक माने सबदिन सुरक्षा रहिबे। तेणु करी जदि आमे अन्याय न करिबा जदि आमे अन्यर अनिष्ट न करिबा ताले परमेश्वर हमको ठीक समय खाद्य जगाइबे। आम फसल किए भी कौन करबे नहीं नष्ट करिबारबे नहीं। मलाकी पुस्तक लेखा अछि प्रभु से मान को कौन करिवे धमकाइबे ए पंगबाड़ माने आ विशेष करी सेही संतोषर बाड़ को तुम जाओ नहीं ता फसल को नष्ट कर नहीं से मोर लोक से मत मानती से मोर सेवा करती से कांदती वाक्य शुणती पालन करती एणु करी तार फसल को नष्ट करिबो नहीं। परमेश्वर वाक्य लेखा अछि तुम जदि मते भय करिबो भक्ति करिबो मानिबो ताले तुम फसल को मु कोन करबी जगी देबी। मो दूत माने आसी तुम बड़ जगी देबे तुम दान फसल जगी देबे आ मु धमकाइबी कौन सी कीट की पतंग की पंगबाड़ ता खाई नष्ट हेबो नाही। भयंकर वाक्य नुहे कि भयंकर वाक्य। तेणुक प्रिय ईश्वर दास भक्त माने आम परमेश्वर वाक्य आम देखिलु जे जहाँ कपाड़ कौन ना मुद्रा देवार देखा जाए ना से नष्ट कर समय आसो। एणुक आज समय अच्छी दिन अच्छी मुद्रांकित हूँ राति उठाइले विरक्त हूँ नहीं निद्रा को दूर करंतु परमेश्वर को निमंते समय दियंतु। गोटे केते वर्ष तलर कथा नेरो बोले जड़े राजा थिले क्रिस्टियान लोक मान को पूरा निर्दम भाव में मर्डर करते मारी दौले नष्ट कर दौले झील मान मुखर पकई देते बहुत असुविधा थिला से उपासना कर नथिले। आज तो हमको उपासना करवार तो रात समय मिलूँ ना नहीं मिलूँ। तेणुक प्रिय ईश्वर दास भक्त माने आपण माने विशेष कर मुद्रांकित हूँ आज प्रभु ता न करतु जे आम नाई नसुविधा न पड़ू से परमेश्वर से कौन करेंगे क्षमा करेंगे से दिन आसत देखा परमेश्वर जाकब को क्षमा कर पंगबाड़ आसला समय जाकब सॉरी आमोस पुस्तक तार 7:12-1-2 पढ़ा आमोस पुस्तक तार 7:1-2 जो माने सदा प्रभु को प्रेम करती सदा प्रभु को प्रभु मते ए रूप देखाइले आउ देखो पश्चात उत्पन्न तृण अंकुरिवार आरंभ से पंगपाल मानू बढ़िले वो देख राजा तृण कटा गला उतारे से ही पश्चातर तृण बढ़ुला पुणी से पंगपाल माने देशर तृण खाइबार शेष कला उतारे मु कहले हे प्रभु सदाप्रभु तुमको विनय करुअछि क्षमा कर जाकब की रूपे ठिया हेब कारण से सान। धन्यवाद। राजार फसल सब खाईदेले कार फसल राजार फसल खाईदेले धान सरीगला गहम सरीगला जहाँ पड़ता सरीगला से समय आम सब भविष्य वक्ता काटारे प्रार्थना करुछंती सदा प्रभुटार प्रार्थना करुछंती हे सदा प्रभु परमेश्वर
ए सदाप्रभु परमेश्वर जाकुब सान लोक से जानी नहीं से जानी नहीं तेणुकर ताको कौन कर क्षमा कर। प्रियर बंधुगण माने ईश्वर दास भक्त माने जदि आमे जानी नथिबा जदि शुणी नथिबा ताले परमेश्वर क्षमा करिवे किंतु आमे तो सब जानिछु जानिछु ना नहीं आमे शुणुछु से दिन राजार फसल सब खाई देले को माने पंगपाल माने सब खाई देले से समय विशेष ग्राम सब औषध वक्ता से प्रार्थना करछन्ते प्रभु प्रभु जाकुब को कौन करो छाड़ी दियो से सान लोक परमेश्वर ताको क्षमा कले तेणु करी परमेश्वर को जदि क्षमा मागिब परमेश्वर अनुताप करिवो ताले परमेश्वर क्षमा करिवे तुम फसल को से नष्ट करिवे नहीं। परमेश्वर कार प्रार्थना शुणती तांकर दास मानकर प्रार्थना शुणती तांकर दास मानक से उत्तर दियंती समस्त विषय जनांती एवं कौन काम करिवो कौन न करिवो से जनांती एणु करी मो भी बोल करबी नाही बोली मु कहि परिबि नाही कारण मो भी जणे मनुष्य एणु करी आपण मानकर पास्टर मानक पाई प्रार्थना करंतु जाकुब से दिन कौन पाइले क्षमा पाइले एवं तांको फसल बंची गला समस्त कहबा हालेलुया तांको फसल बंची गला राजांकर फसल पंगपाड़ माने खाई देले किंतु जाकुबर फसल खाइले नहीं केते महत् विषय केते आश्चर्यर विषय तेणु कर प्रिय बंधुगण माने ईश्वर दासभक्त माने जदि परमेश्वर ठारे आमे भरोसा करबा ताले से हमको छाड़ी देबे। जोएल तार 2:24-25 टिक पढ़िबा जोएल पुस्तक तार 2:24-25 पुणी तुम्भମାନଙ୍କର ଖଳା ସବୁ ଗହମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ କୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ତୈଳରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣର ଯେଉଁ ମହାସୈନ୍ୟ ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପଙ୍ଗପାଳ ପତଙ୍ଗ ଘୁଙ୍ଗୁରିଆର ଓ ସୁପକୀଟ ପଠାଇଲୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷର ଶସ୍ୟାଦି ଖାଇ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବା। धन्यवाद। जदि बाई चांस तुमर फसल पंगपाल माने खाई देले टिके मां माने ध्यान दियंतु समस्त टिके हाथ लाइबा मो आड़े टिके हाथ ला दया करे टिके टाइट लागु थी प्रिय ईश्वर दास भक्त माने जे ईश्वर को बाकर लेखा होची जति बा तुमर फसल पंगपाल माने आसी खाई देले ताले कोन जानि छंती जदि परमेश्वर अनुताप करिबो कांदिबो ताइले जेते सब नष्ट हेछि ता पुनर्बार फेरई देबे। तेणु करे प्रिय ईश्वर दास भक्त माने आदि सारा जगत रे पंगपाड़ माने आछंती समर राज्य को नष्ट करूछंती हां आ विशेष करी हम ओडिसा को मते से माने आसी छंती अनेक स्थान में नष्ट करूछंती। तेणु करे हम फसल जे सुरक्षा रहइबो केवल परमेश्वर हस्त रे रहिला ये सब विषय बाइबल लेखा होची आमे सत्य परमेश्वर सेवा करूछु सेति आमे टिके नाइ नथिबा असुविधार पड़ुछु लोक माने सब आमन को अन्याय करंती किंतु परमेश्वर आम संगे अछंती। तेणु कर प्रिय ईश्वर दास भक्त माने से देखिलु जे विशेष करी परमेश्वर कहंती जदिबा पंगपाड़ माने तुमर फसल खाई देबे जदि तुम मते सेवा करूछ मोर वाक्य को पालन करूछो ताले नेक्स्ट वर्ष तुमको कौन कर देबी केते प्रेमकारी परमेश्वर आमनकर केते दयाकारी परमेश्वर नहीं कि प्रियंका केते प्रेमकारी परमेश्वर। तेणु कर प्रिय ईश्वर दास भक्त माने आसो तो पुनर्बार आमे देखिबा जे तांकरी कोनसी राजा नहीं पंगपाड़ मानकर कोनसी राजा नहीं कोनसी सेनापति नहीं एमती करो सेमती करो डमको करो एडी चलो सेडी चलो बोल नहीं तांको मधरे के राजा नहीं आम मधरे सिना जने राजा केले थिबे आम मधरे केले जने शासन लोक थिबे लेकिन तांको मधरे कोनसी राजा नहीं देखिबा ता
ହିତୋପଦେଶକ ତାର 30-27 ପଢିବେ। ହିତୋପଦେଶକ 30-27। ପଙ୍ଗପାଳମାନଙ୍କର କୌଣସି ରାଜା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପଙ୍ଗପାଳ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ରାଜା ନାହିଁ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଅଛନ୍ତି ରାଜା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବା କଥା ନାଇଁ? ରାଜା ଥିବା କଥା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା କଥା ନାଇଁ କି? ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେନାପତି ମାନେ ଥିବା କଥା, ଏମିତି କର ସେମିତି କର ବୋଲି ଥିବା କଥା। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ରାଜା ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ପଢିଦେ ମାମା। ପଙ୍ଗପାଳମାନଙ୍କର କୌଣସି ରାଜା ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତେ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ଗମନ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଚାଲ ଜଣେ ଉଠେଇଲେ ଉଠରେ ବୋଲି ଗିରିଜା ଯିବା, ନହେଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁଥିବ, ଥକିଆ ପଡୁଥିବ, କମଳ ବି ଗୋଳେଇ ତାଙ୍କର କୌଣସି ରାଜା ନାହିଁ। ଦିଦି ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ଆଉ କହିବାଟା ନାହିଁ, ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସେନାପତି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ରାଜା ନାହାନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା? ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ରାଜା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସେନାପତି ନାହିଁ, ସଭାପତି କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଉଠିଲେ ମାନେ ଚାଲିଲେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ବସିଲେ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ରାଜା ହେଲେ ସିନା ବୋଲେ ଆଜିକାଲି ଆମର ସେ ସୈନିକ ମାନେ ସିଆରପି ମାନେ ସବୁ ବନ୍ଧୁକ ସବୁ ଧରିଥାନ୍ତି ନାଇଁ କି? ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଠୁଟା କରିଥାନ୍ତି ନା, କରିଥାନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କିଏ ଅଛି ଯେ ଲିଡିଂ କରେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଫୁଟାଅ ବୋଲେ ଫୁଟେଇବ, ନହେଲେ ଧରିଥିବେ, ଉଠେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପଙ୍ଗପାଳ ମାନଙ୍କର ସେମିତି ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛ ନା ଶୁଇଛ? ଶୁଣୁଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କରି କୌଣସି ରାଜା ନାହିଁ। ରାତିନୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କରି କୌଣସି ରାଜା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ରାଜା ନାହିଁ। ବସିଲେ ମାନେ ଚିକଣ କରିଦେବେ ସେମାନେ ରାଜା। ପ୍ରିୟର ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଭକ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ରାଜା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସେନାପତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କୌଣସି ଆଉ ଯେ ଜଣେ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଉଡ଼ିଲେ ମାନେ ସଫା କରିଲେ। ଚାଲ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଘରକୁ ଯିବା ବୋଲେ କିଛି ନଥିବ, ଗୋଟେ ପଦେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ବସିଗଲେ ତାଙ୍କର ଧାନରେ ବୋଲେ ସେଟା ସରିଲା। ସକାଳେ ଯାଇ ଉଠିଲା ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ଭୟ କରନ୍ତୁ, ସେବା କରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 28-38 ଟିକେ ଦେଖିବା। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 28-38। ତୁମେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବହୁତ ବିହନ ବହି ନେବ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, କାରଣ ପଙ୍ଗପାଳ ତାହା ଖାଇ ପକାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତମର ବିଲରେ ବେଶୀ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କଲା ସମୟରେ କିଛି ନଥିବ ସେଠି। କୋଉମାନେ ଖାଇବେ? କାହିଁକି ଖାଇବେ ଆମେ ଆଗରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ ଏ ବିଷୟ ଭୟଙ୍କର, ଏ ବିଷୟ ଭୟଙ୍କର। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ବାକ୍ୟ ରେଡି କଲି ମାନେ ସେଦିନ ମୋହନା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯିବାରୁ ସେ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ପଙ୍ଗପାଳ ଉପରେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ମୋତେ ପଙ୍ଗପାଳ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ତେଣୁକରି ଏ ଶିକ୍ଷା ଭୟଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆଉ ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକ ବହି ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆମୋସ ତାର 4:9 ଟିକେ ଦେଖିବା। କାହିଁକି ନେବେ ପରମେଶ୍ୱର? ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ ତାର 4:9। ମା ମାନେ ଶୁଣୁଛ ନା ନାଇଁ? ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ପାଳକ ମାନଙ୍କର ସକଳ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଚାର ପାଇବେ, ଏଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି। ଆମେ ସତ୍ୟର ଶସ୍ତ ଓ ମ୍ଳାନି ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଅଛୁ। ସୁଖଗୀତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଉଦ୍ୟାନ, ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ଓ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଗ୍ରାସ କରିଅଛୁ, ତଥାପି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଫେରି ନାହଁ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। କଣ ହେଉଛି ଭାଇ ମାନେ? ଗଣେଶ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଉଛି? ସବୁ ପଳେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଫେରିବାକୁ
ସେମିତି ହେବ କି? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜାଣୁଛୁ ସବୁ ଆମ ଘରକୁ ରୋଗ ଆସୁଛି, ଆମ ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଆମ ଘରକୁ ଅଭାବ ଆସୁଛି, ଆମ ଘରକୁ ସବୁ ବିପଦ ଆସୁଛି ଆଉ ସଙ୍କଟ ଆସୁଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫେରୁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଭକ୍ତ ମାନେ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଅଛୁ। କେବଳ ମୋର ମୁଖ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁଖ କଣ ହେଇଛି? ବନ୍ଦ ହେଇଛି। କାନ କେବଳ ଖୋଲା ଅଛି। ଏଣୁକରି ଦୟାକରି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ଥିବି, ଦୟାକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ। ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁହାଁମାରୀ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବାକୁ ନାହିଁ, ଗିର୍ଜା ଚାଲ ବୋଲେ ଆଇବାକୁ ନାହିଁ। ଠିକ ସତ କଥା ନା ନାହିଁ? ଆରେ ମୁହାଁମାରୀ ଚାଲିଛି, ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଲୋକେ ପୋକ ମାଛି ମରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ନ ଭୟ କରେ କି? ଶୁଣିଛୁ ଏଟା? ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନା ସତ କହୁଛନ୍ତି? ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଫେରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶୈତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରି ପାରିବେ। ଆସରେ ଗିର୍ଜା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୋଲେ, ରେ ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି, କୁଆଡ଼େ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପଳଉଛୁ ସାଡ଼େ ବୋଲେ, ହଁ ଯେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ରେ, ନଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଜଣେ ମୋତେ ପଇସା ଦେବ, ପଇସା ବଢ଼ଉଛି, ଆଉ ସେ ରବିବାର ଦେବ ନାହିଁ କି ସୋମବାର ଦେବ ନାହିଁ, ଶନିବାର ଏକା ଦେବ। ଏମିତି ବାହାନା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଗ୍ରଗତି ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 10:4 ଟିକେ ଦେଖିବା। ମାତ୍ର ଯେବେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ନାସ୍ତିକର, ତେବେ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ କାଲି ତୁମ୍ଭ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଙ୍ଗପାଳ ଆଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଦିନ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ପରମେଶ୍ୱର ପଙ୍ଗପାଳ ପଠାଇଥିଲେ। କୋଉଠି ପଠାଇଥିଲେ? ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ପରମେଶ୍ୱର ପଙ୍ଗପାଳ ପଠାଇଥିଲେ। ଯଦି ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲେ, କାଲିକି ତୋର ଦେଶରେ କଣ ପଠାଇବି? ପଙ୍ଗପାଳ। ହେଲେ ପଙ୍ଗପାଳ କିଏ ପଠାନ୍ତି? ପଙ୍ଗପାଳ ପରମେଶ୍ୱର ପଠାନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଲୁ ନା? ଦେଖିଲୁ। ମନ ଇଚ୍ଛା ହେବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ମରୁଭୂମି ରହିବେ, ନିଆଁ କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ସ୍ପ୍ରେ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ସରକାର, ଏଇ କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ, ପଙ୍ଗପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଡବା ପାଇଁ ସବୁ କୀଟନାଶକ ଅଛି, କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, କିଏ ବି ଠିଆ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଭକ୍ତ ମାନେ, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ। କରୋନା ତ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ଏବେ ପଙ୍ଗପାଳ ମାନେ ଆସିଲେ, ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କଣ ହେଉଛି? ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଚୋର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ହେଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁନୁ କି? ମୁଁ ଡେରି କରିବି ନାହିଁ, ଆଉ 2-3 ପଦ କହିବି, ତାପରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ତାର 6:28 ଟିକେ ଦେଖିବା। କଣ ହେଲେ ପଙ୍ଗପାଳ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବ? କଣ କଲେ ପଙ୍ଗପାଳ ପଳେଇବେ? ସେଟାର ଔଷଧ ସେଠି ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 6:28 ଟିକେ ଦେଖିବା। ଯେବେ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୁଏ, ଯେବେ ମହାମାରୀ ହୁଏ, ଯେବେ ଶସ୍ୟର ଶସ୍ୟ କି ମ୍ଳାନି, ପଙ୍ଗପାଳ ବା କୀଟ ହୁଏ, ଯେବେ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶସ୍ଥ ନଗର ସମୂହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରନ୍ତି, କୌଣସି ମାରିକି କୌଣସି ରୋଗ ଘଟେ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣ ପୀଡ଼ା ଓ ଦୁଃଖ ଜାଣି କୌଣସି ଲୋକ କିଏବା ତୁମ୍ଭର ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଏହି ଗୃହ ଆଡ଼େ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କି ବିନତି କଲେ, ତୁମେ ଆପଣା ନିବାସ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାହା ଶ୍ରବଣ କରି କ୍ଷମା କର। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣ ଜାଣି ତାହାର ସକଳ ଗତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଫଳ ଦିଅ, କାରଣ କେବଳ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣର ଅନ୍ତଃକରଣ ଜାଣୁଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଆମକୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମକୁ ଏହି ପଙ୍ଗପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସୁନାପଦ କେବଳ ପଙ୍ଗପାଳ ସୁନାପଦ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଦାସଭକ୍ତ ମାନେ ସ୍ମରଣରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି
आमे आम देश रे जेतले पंगपाड़ आसीबो महामारी आसीबो दुर्भिक्ष आसीबो हमर काम कोन प्रार्थना तांको गृह रे जाय प्रार्थना करबा निमंते परमेश्वर कहउछन तांको गृह कोटा एटी अछि से आमे आसी अछि हां आगर बाक्य देखिबा द्वितीय वंशावली 7:13-14 टिक देखिबा आमे दृष्टि नहिबा पाई आकाश रुछ कले किबा देश विनाश करिबा पाई पंगपाळ मानको आज्ञा देले अथवा आमे आपण लोकमानक मध्यकु महामारी पठाइले जेबे आम नामरे विख्यात आम लोकमाने आपण मानक नम्र करी प्रार्थना करिवे ओ आमर मुख अन्वेषण करी आपण कुपथर फेरिबे तेबे आमे स्वर्गरु शुणिबा ओ सेमानकर पाप क्षमा करिबा ओ सेमानक देश सुस्थ करिबा। धन्यवाद। पाप सकाशे पंगपाड़ आसंती कि सकाशे पाप सकाशे अधर्म सकाशे पंगपाड़ माने आसंती से सब दूर होगा कोन आवश्यक प्रार्थना तांको लोक माने प्रार्थना के से सब दूर हो एणु करे आंधु पकांतो प्रार्थना करतो जेपरि आपण मान अंचल को आपण मान एरिया को आपण पर मंडली को वायरस किबा पंगपाड़ किबा खड़ग किबा विशेष कर दुख दुर्भिक्ष जेपरि न आसीबो एति निमते परमेश्वर ही आपण मान को कोन करि पारिबे रक्षा करि पारिबे। गीत संहिता 105:34 गीत संहिता 105:34 से आज्ञा करन्ते असंख्य पंगपाळ ओ पतंग उपस्थित हले। धन्यवाद। कि आज्ञा करन्ते सदा प्रभु आज्ञा कले असंख्य पंगपाळ आपण मान को घर को से आसी पारंती आपण मान को जमी जमा मध्य को आसी पारंती आपण मान को एरिया को आसी पारंती कि आज्ञा करन्ती पंगपाळ मान को सदा टुकुना सदा प्रभु आज्ञा करन्ती सदा प्रभु आज्ञा करन्ती ताले पढ़ाए भी सिंपल पद्धति यदि आज्ञा न करबे आइबे आ जोर तारो 1:4 सुकवित जहा छाडिला पंगपाळ ताहा खाइ अछि ओ पंगपाळ जहा छाडिला पतंग ताहा खाइ अछि ओ पतंग जहा छाडिला घुरघुरिया ताहा खाइ अछि। धन्यवाद। किए न खाइले केले खाइ देबे प्राचीन मां सुनुछंती तो किए न खाइले भी केले आमे से सबरे अछु भाई माने भौणी माने तेने करी विशेष करे आमे फसल नथिले किछ करि परिबा कि घर जदि चावल नथि डाली नथि ना कोन करि परिबा कि केते दिन पानी पीबा तेने करी आपण मान को भंडार जेपरि परिपूर्ण हेबो आपण को माल जेपरि परिपूर्ण हेबो से हमको कोन आवश्यक फसल आवश्यक जे ए वर्ष करथिले का पड़ी जे लेकि छोक माने करे केमते हला रे दान मळा मळी कलु ना नै कोन कोइ करे से कथा करथिले का पड़ी जे सार देली लेकि खत देली किंतु किछि हला नै रे भाई केले खाइ देबे पंगपाळ दिन खाइला केले आसंतु मोर शेष वाक्य प्रकाशित तार 9 तार 2-7 देखिबा तार समाप्त करी। पंगपाळ मानकर आकृति दुधाते सजित अश्व मानक सदृश से मानक मस्तकर आवरण सुवर्ण मुकुट तुल्य पुणी से मानक मुख मनुष्य मानक मुख सदृश 9:7 तेणु करी प्रिय ईश्वर दास भक्त माने एपर लेखा अछि पंगपाळ मानकर आकृति युद्ध निमंते कि निमंते युद्ध निमंते को निमंते से माने प्रस्तुत होइसंती युद्ध निमंते का सब युद्ध करिया पाए मनुष्य मानक से युद्ध करिया पाए किंतु युद्ध करिवे खाद्य निमंते युद्ध करिवे से मान काम पारी पारिबा सब नष्ट कर दे रात रे टिकेले डंकुर बनाई कि जगी थिबो मनकर बिल टिक्की निद पड़ाए अध घंटा सोइले सरी साथ तांको पई सरी आ जगी पारिबो नै आपण तेने पर से माने को निमते तयारी आइछंती युद्ध निमते पंगपाळ मान परमेश्वर तयारी करछंती पंगपाळ मानकर आकृति युद्ध निमते से माने प्रस्तुत छथि परमेश्वर युद्ध निमते ताको सृष्टि करछंती सज्जित अश्व मानक सदृश अश्व मानक सदृश अश्व माने कोन
ଘୋଡ଼ା ନାଇଁ କି ଘୋଡ଼ାକୁ କିଏ ପାରିପାରିବେ ନାହିଁ ଦୌଡ଼ାରେ ଏମିତି ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବେ କିଏ ବି ପାଇପାରିବେନି ଘୋଡ଼ା ପରି ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବେ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର ଆବରଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ତୁଲ୍ୟ କେବେ ଦେଖିଛୁ ନା ପଙ୍ଗପାଳ ସୁନା ପରି ନେଇକି ତାଙ୍କର ଚକଚକ ଦେଖାଯିବ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଖ ସଦୃଶ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦେଖିଛ ନା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଟି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପାଟି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତା ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟକୁ ସବୁ ତାଲି କରିପାରିବେ ଏଣୁକରି ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ ଏ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ନ ଘଟୁଛି କୋଉଠି ଅଛି ବାଇବଲ ଅଛି ତେଣୁକରି ବାଇବଲ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ବୁଝିପାରିବେ ଉତ୍ତରଣ ପାଇପାରିବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ତେଣୁକରି ପଙ୍ଗପାଳ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ परमेश्वर आपको अनुग्रह करंतु प्राचीन को आशीर्वाद करंतु मंडली को आशीर्वाद करंतु यही वाक्य प्रति परमेश्वर आम समस्त को आशीर्वाद